Bakbak na. 10 minutes. Grabe yan. Rebound punta kay. Grabe si Jerome. Dexter. Pass to Prani. Kumalak sa kinaliwa. Grabe kaliwa iyata. Wakal yun. Nalibre si Rez. Grabe kag Rez. Prani. Sasalaksak. Kinaliwa na naman. Pasok niya no. Pinasa kay Mendoza. Pinasa kay Christian Fernandez. Teodoro, baka din na libre sana. Christian dito mama. Counter lang kay Christian. Kinyano, pass to Mendoza. Reds, nice nila. Ewe. Counter lang kay Ewe. Prani. Pinasa, libre Ewe. Counter lang kay Ewe. Kinyano. Nice nila ni Prani. Prani pinasa kay Ewe. Nalibre sa Lopez. Yes sir. Ahero, sumalaksak. Ang ganda naman. Tama. Mamaya na pag-possession nyo. Prani tumira ng 3. Wala. Rebound. Christian. Counter ka rin niya kay Christian. Great. Basta sa lungga. Mendoza. Tambak na kayo. Tumira ng 2. Counter ka kay Prani. Na-steal. Steal by Ahero. Pass to Prani. Nice pass. For that. Five to shoot. Teodoro, pinasa kay Ahero. Ahero, pumeke, pinasa sa ilalim. Mendoza, pumeke ang gandang fake. Ilalim, pasok yan kay Mendoza. Yan, 5 to shoot. Prani, tumira, hindi pumasok. Counter pa rin yan. Seconds. Ahero, wala. Riba mabuta kay Ahero pa rin. Tumira, counter dyan. Reds, Ahero. Ewe, kuliran 3. Wala, riba mapunta kay Ewe. Ewe pinasa sa. Tinira pala, hindi tumama. Portal. Wala, riba ang Pala na doon po rin, Uy. Coach JR. Mendoza, tumira ng 2. Counter dyan. Uy, huli. Ewe. Wala. Dexter, counter dyan. Second unit, pasok. Second unit. Nico. Siyempre, wala yan. Patay kayo kay Nico. Nico again! Counter dyan kay Nico. Andre, pinasa kay Pas Andre, pas to Dexter. Counter dyan. Kundi shoot. Nico. Nico, nasa agad na lang pasa kay Lama. Ang ganda no. Andre. Ano? Nalibre sa 3 kilo. Ang kiri ng Pinas. Bonus shot. Papasok kaya? Grabe. Yan, kaya po. Steal by Christian Fernandez. 4 minutes and 6 seconds. Sumalaksak, tumira. Counted kaya? Counted basket. Bonus shot. Wala, Christian. Counted yan kay Christian Fernandez. Tommy. Dribble on the ball. Tommy, sumiskate. Pinasa kay Christian, agaw ni Christian. Counted niya kay Dexter. Tumira. Wala. Rebound mo kay John Bon Lama. Lama, pinasa kay Lola. Tumira ng 2. Counted John. Di siya nalibre na naman sa 3. Wala. Sayang. Madali eh. Pinadali. Nico. Sasalaksak. Pinasa kay Lama. Tumira Mike Paula. Lama. Counted. Ready. Rebound. Patay. Counted John. Dexter, tinira. Wala, ay mapapunta kay Nico. Pass to Lama. Umira counted dyan kay John Bon. Nice defense. Tommy. Uy! Nice steal. Nice steal yung pasa sa mga. Pagod si Mr. Longbag, hinihingal. Mr. Longbag. Ayan. Unang tira, counted dyan. Pangalawa, counted pa rin yan. Rolly. Big rebound. Pinasa sa, ay kami pumeke. Wala, punta ta. Counted by 10 seconds. Mendoza. Tumira ng 3. Counted dyan kay Mendoza. Nico, na libre. Counted dyan kay Nico. 16 seconds. Tommy, ang ganda ng pasa. Counted dyan. Running. Shot! Dexter, tumira ng 3. Counted dyan. 3 seconds, running time. Wala. Wala. Riba mapunta kay Prani. Prani, naghanap pa. Mapagana, still Ahero. Pass to Mendoza.
Inaliwan na naman ni Pradi. Mendoza. Didiskarte. Pinasa kay Resta. Libre. Ahero. Wala. Viva mapunta kay Mendoza ka rin. Counter dyan kay Mendoza. 15 seconds. Mukhang bubelo na naman ito. Kakaliwa na naman ito. Grabe. Sabi ko na kakaliwa. Hindi nga lang tumama. Rolling na libre si Rex. Ang ganda naman. Galing mag-cut. Naglamang ng gray. Christian, tumira. May pawag tinawag. Counter. Papasok kaya? Ilinaw. Ewan na rin. Counter niya kay Ewan. Mendoza. Pass to Ahero Pumeke. Ahero again. Counter niya kay Ahero. Napakasipag na. Fernandez na libre. Grabing ikot nun. Mendoza lumubos. Visit ka, Alvin. Tumira. Mendoza pa rin. At kasi pa sa Ewan. Alvin. Ewan sumalaksak. Umilalim. Hindi tumama. Mendoza nakuha ang bola. Kapit niya kay Mendoza. Hindi na pwede yan. Christian bumabayo sa ilalim. Nakuha rin Jerome Quiñano. Ewing. Counter niya kay Ewing. Bocha. Pass to Mendoza. Counter pa rin yan. 10 seconds. Bola mapunta kay Christian, time to shoot. Dexter. Counter niya kay Dexter. 7 minutes. Reds. Ang ganda ng cut. Wala. Inalaw. Reds pa rin. Napakasipag. 6 minutes. Emper press. Wala. Rebound mapunta kay Christian. Ikot. 4 to shoot. Lopin. Tumira. Counter dyan. Tingnan niya. Rally time. Ewing. Counter niya kay Ewing. 5 minutes and out. Rebound mapunta kay Ewing. Pass to Dexter. Pinas sa ilalim. Magandang pasa. Wala. Rebound mapunta kay Rolly. Rolly tumira. Pasok tayo. Second. Pat talaga. May pakondisyon. Andre. 180. Nag-work siya Tumira. Wala. Rebound mapunta kay Michael. Tutunog ang tutunog na yan. Ayun ang passer. Bola mapunta kay Ewing. Counter niya kay Ewing. Ano mga viewers? Toy, paano si Hanapin ko. Wala, pagod. Tommy wala. Tommy pa rin. Nagmamaigday na naman to si Kyrie Irving eh. Steal ng Nico. Counter niya kay Nico Armada. Diyan na. Andun yung mga... Tommy. Ang ganda naman. Wala mong bait Tommy. Diyan sa Korea. Nahipusun tayo. Ay, tumama ha. Diretso lang. Counter dyan. Counter. Sorry. Lamang na ang dalawa. Ng grade. Ewan naligo sa tres. Pumutok na. Counter dyan. Ay, Tommy sa salaksa. Pumeke. Wala. Rebound mapunta kay Dexter. Counter dyan kay Dexter. Dexter. 10 to shoot. Andre. Masaan si Kilo kasi? 7 to shoot. Tinira. Wala. Rebound mapunta kay Lama. Tira! Sige na! Huwag ka na mamansin! 8 to shoot. 7 to shoot. Dexter, nakawala. Wala. Dexter pa rin. Yes, sir. Tommy pinasa kay Lama. Lama tumira. Wala. Dito kay Michael. Pinasa. Mr. Longbomb! Wow! 5 seconds. Pwede nang ano. Pipito na si Tommy. Side step. Wala. Lama. 7 to shoot. Nico. Yan o. Counter niya kay Nico. Andrep tumira ng 3. Counter niya kay Andrep. 25. Bakasar na lang yan. Basta na lang marinig nyo. 4 to shoot. Teodoro. Bunata. Christian. Wala. Christian pa rin. Pinasa kay Ewing. Counter niya kay Ewing. Nice sila. Quiñano. Wala pa rin. Quiñano. Mendoza. 7 to shoot. Teodoro. Counter niya kay Teodoro. 2 minutes and 44 seconds. Quiñano na libre. Pasok pare. Wala. Rebound Quiñano pa rin. Na libre. Counter niya kay Quiñano.
Prani. Pass. Prani pa rin. Tumalaksak out na dyan. Inana naman yun. Res Ahero. Sinasayawan si Prani. Pinasa kay Mendoza counted dyan. Rolly Mendoza. Christmas na daw. 6 minutes and 53 seconds. Third quarter. Counted. Unang tira. Unang tira. Counted. Ready jumper. 6 minutes and 51 seconds. Running time pa rin tayo dyan. Counted pa rin yan. Team foul. Unang tira, pasok yan para kay Kenya, no? Paano mag-shoot ang pogi? Tumitingin sa camera. Counted yan. Pinasa kay Portan. 10 to shoot. Christian, tumira. 60 seconds. Yes, ayaw. Bumitaw ng 3. Counted yan kay ayaw seconds. Ewe, sasalaksak. Nalibre. Pinasa kay Portan. Nakuha bola. Counted yan kay Portan. Teodoro, pass to Kenyano. Dinakdak. Ahero. Ahero. Pinasa kay Jopil. Jopil, counted yan. 5 minutes and... Nakawala sa Ewen! Wala! Counted, counted. Shoot! Tumira ng 3. Wala. Rebound. Es Ahero. Pasok na sa limit. Second team foul. Unang gets. Andrep. Bumigay, pinasakay kilo, pinasakay. Nakagaw. Nakagaw. Mendoza tumira ng 2. Tama yan. Andrep. Pinasakay, Ewe. 10 to shoot. 5 to shoot. Andrep. Mendoza, counter yan, Mendoza. Ikaw sumab. 13 foul. Warning for penalty ng Gray. Oh, ano? Nagkaon ka na, Nog? Armada. Nico. 10 to shoot. Armada. Out dyan kay Armada. Running time pa rin tayo. Eweng tumira ng 3. Out dyan kay Eweng. Personal foul. Penalty na. In and out. Ball. Bonus shot tayo. Baka nakaka-tres eh. Counted yan kay Gusto yata ilumulunod eh. 10 to shoot. Christian. Sigilo eh. Pass to Ewing. Tumira ng 3. Counted yan kay Ewing. Ewing. Counted yan kay Ewing. 3 points by 1 minute and 48 seconds. Christian. Counted yan kay Christian. Taling time pa rin tayo. Tommy sasalaksak. Counted yan kay Tommy. 10 to shoot. Christian. Pass to Andrep. Pass. Ay, pinasa kay Tommy. Pass to Bonlama. Counted yan kay Bonlama. Yes. 10 to shoot. Armada. Counted yan. Last 30 seconds. Christian, pinasakay. 5 to shoot. Counted yan kay Ewing. 15 seconds. Tommy, nakawala naman. Counted yan kay Tommy. 7 seconds. Ewing, lapat. Christian. Next, ilan ni Jerome. Lama Porto. Tambakang bal Lama. Mendoza tumira na. Lama pa rin. Counted yan kay Lama. Kapilok. Prani. Tumira ng 2. Counted yan kay Prani Feliciano. Ay, agaw ng bola, Res. Wala. Rebound.
Jambon lama wala. Lama pa rin. Minutes pa. Reds. Grabe naman yun. Isang pinasa kay Andres, sumipat, Andos, wala. Mendoza, wala pa rin. Mendoza pa rin, counter kay Mendoza. Sumusubok. Sinusubok ng depensa ni Mendoza. Tumira, wala. Rebound kay Jerome, counter kay Jerome. Laba. Mendoza, wala. Rebound by Inyano. Inyano sa salaksak. Pinasa kay Lama Pastores. Wala. Rebound, Mendoza. Grabe. Ewe. Pinasa kay Christian. Christian, kamera ng dos counted yan. Christian Fernandez, sorry. Yan, Bon Lama, counted yan. Ewe, kamera ng tres. Wala, rebound. Pinasa kay Reyes Cajero, substitution tayo, substitution. Ball, kamera. Ewe, 4-2. First team foul. Jay. Rebound pupunta kay Mendoza. Counting niya kay Mendoza. Jambon Lama, Cajero, wala. Mendoza. Counting niya kay Mendoza. Second personal foul. Counting yan. Nakachamba pa. Makalawa. Wala. Rebound pupunta kay Mendoza. Pass to Tommy. Nilay-up wala. Rebound by Ewen. Counted niya kay Ewen. Tama. 5 to shoot. Wala. Rebound pupunta kay Christian. Christian Fernandez. Counted yan. Christian. 8 to shoot. 5 to shoot. Counted yan. 47 seconds. Counted yan. Rest. Personal foul. Ewe. Pinapagpag ang bantay. May palong inawag. Counted. Foul counted. Wala. Rebound. Grabe sinoko. Fernandez. Tingnan na dyan. Christian, tingnan na dyan. Naku, makakagawang ko. Ewe, tumira ng press. Counted yan. Ready to shoot. Ahero, tumira ng press. Counted yan. Christian. Pumihit, tumira. Counted yan. 30 seconds. Ewe. Counted yan kay Ewe. Tumira ng press. Wala. Christian rebound. Wala pa rin. Rebound ang Drep. Counted yan kay Drep. Out to shoot. Galing din mo. May natitira nito. Hindi tumawa. Rebound, mapunta kay Inyano. Sinusunod na lang ang oras. Uwara-buwara ang shot. Tuloy lang. Christian. 1 minute and Inyano. Fresh 14. Ang ganda naman. Out again. 39 seconds. 10 to shoot. Ano siya? Out again. 30 seconds. 30 seconds. Wala. Rebound. Out again. Ahero.